जय जगन्नाथ एवरीवन। आज टॉपिक हो पैटर्न ऑफ द सेंटेंस। प्रथम आम पे क्वेश्चन फेस करवा देन आम तार हूँ कनसेप्ट विथ ट्रिक दुईटा जाक आम जाना कौ भाया इजी मेथड तुम कौ भाया तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आज तुमको शिखेबी बुझे पे किसी जिनस जानवा हम तो सब्जेक्ट को आम कौन मेंशन करूँ ना सब्जेक्ट को आम एस रे मेंशन करूँ एस रे डिनोट करूँ बुझे पे भर को भी ऑब्जेक्ट को पिला माने वो कॉम्प्लीमेंट को सी रे डिनोट करो देन एडभार को हमें ए रे डिनोट करो बोले से पिला मन रखियो देन आम क्वेश्चन फेस करवा तो जो आम क्वेश्चन फेस करवा तार कॉन्सेप्ट हुई तार ट्रिक भी तुम मान को कहबी ऐसा गोटे गोटे क्वेश्चन फेस करवा फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द कैट स्लीप्स देखो पिला माने भले से मन रख पिला माने सेंटेंस प्रथम वर्ड हूँ सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बेसिकाली भार पूर्वर रुहे बुझे पिला माने तो द केयरटा कौन हो ना सब्जेक्ट स्लीपटा कौन पिला माने स्लीपटा हूँ भर बुझे पिला माने तो यहाँ कौ पैटर्न रही ना सब्जेक्ट प्लस भर इजी अच्छी तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा दे आर डॉक्टर्स देखो ये पिला माने तुम कौन कहते पिला ना भर पूर्व जो वर्डटा रुहे तक आम कौन कहूँ सब्जेक्ट भी कहूँ मध्य ये कौन रुहे ना सेंटेंस प्रथम आसे तेणु देटी कौन रहे पिला ना दे उठी सब्जेक्ट आर एटी भर डॉक्टर्स एटी हूँ कॉम्प्लीमेंट बस सी बुझे पिला ये पिला कन्फ्यूज रही तो कॉम्प्लीमेंट गोटे कौन बुझीचु तो कॉम्प्लीमेंट पिला आम क्या कहवा जो वर्डटा सब्जेक्ट विषय एक्सट्रा इनफॉरमेशन दिए ताको आम कौन कहू ना कॉम्प्लीमेंट भी कहू तो व्हिच वर्ड दैट गिव्स एक्सट्रा इनफॉरमेशन अबाउट द सब्जेक्ट वी कॉल इट द कॉम्प्लीमेंट देखो पिला माने तो कॉम्प्लीमेंट होची बेसिकली दुई प्रकार गोटे है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट another one the object complement देखो ये पिला तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आम क्या कहवा जो वर्डटा सब्जेक्ट विषय एक्सट्रा इनफॉरमेशन दिए ताको आम कौन कहवा ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आम क्या कहवा ना जो वर्डटा ऑब्जेक्ट विषय एक्सट्रा इनफॉरमेशन दिए ताको आम कौन कहवा ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखो पिला माने डॉक्टरटा कौ मानकर एक्सट्रा इनफॉरमेशन दौचे ना देर एक्सट्रा इनफॉरमेशन दौचे सब्जेक्ट विषय गोटे एक्सट्रा इनफॉरमेशन दौचे कौ माने डॉक्टर ना से माने डॉक्टर बुझे पिला माने तो ये डॉक्टर कहार इनफॉरमेशन दौचे ना से इनफॉरमेशन दौचे गोटे एडिशनल इनफॉरमेशन दौचे बुझे पिला माने से डॉक्टरटा कौन हम पिला माने से डॉक्टरटा हम कॉम्प्लीमेंट बुझे पिला माने आउ गोटे कथा भल से मन रखियो तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जानापी आउ गोटे ट्रिक अच्छी तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जानापी ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेसिकाली ना लिंकिंग भार पर आसे बुझे पिला माने तो लिंकिंग भार पर जो वर्डटा आसे ताको आम कौन कहू ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहू बुझे पिला माने लिंकिंग भार गुड़िक कौटा देख लिंकिंग भार गुड़िक जतिक सब बी भार जतिक सब है लिंकिंग भार बुझे पिला ना बी भार गुड़ कौटिक इज एम आर वाज वेयर आउ मध्य किसी स्टेटिव भार रही स्टेटिव भार गुड़िक आम कौन कहूँ ना लिंकिंग भार भी कहू बुझे पिला ना से गुड़िक कौन से गुड़िक हूँ लव बिकम ए फियर बुझे पिला माने एमान को आम कौन कहू आहरी बहुत गुड़े अच्छी
बुझुचे पिला माने एमानक आमे कोन कहू ना लिंकिंग भार बोली आमे कहू बुझुचे पिला माने आ गोटे कथा भलसे मन रखियो पिला माने जे बी भार को मते आमे लिंकिंग भार बोली कहू आ मते ऑब्जुलरी भार मते कहू बुझुचे पिला माने तो ऑब्जुलरी भार आमे केतेले कहबा जदि गोटे सेंटेंस रो मेन भार थियो ऑब्जुलरी भार परे जदि बा बी भार परे जदि मेन भार थियो ताहले सेठी बी भारटा को भलिया काम करिवो को भलिया फंक्शन करिवो ना ऑब्जुलरी भार भलिया फंक्शन करिवो बुझुचे पिला माने जदि से सेंटेंस रो कोनोसी मेन भार नथिवो ओनली बी भार थिवो ताहले सेटा को भलिया फंक्शन करिवो ताहले सेटा होसी लिंकिंग भार भलिया फंक्शन करिवो बुझुचे पिला माने देखो ए सेंटेंस रे कोनोसी मेन भार भी ही नाही तेणु आरटा एटी को भलिया फंक्शन करछि पिला माने आरटा एटी लिंकिंग भार भलिया फंक्शन करछि तो मु कोन कहितली तो लिंकिंग भार परे कोन आसे ना लिंकिंग भार परे लिखि दोछि पिला माने लिंकिंग भार परे कोन आसे ना कॉम्प्लीमेंट आसे भलसे मन रख लिंकिंग भार परे कोन आसे ना कॉम्प्लीमेंट आसे कॉम्प्लीमेंट आसे भलसे पिला मन रखियो देन आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी देन एटा को पैटर्न लछि पिला माने कहलो ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट बुझुछि देन जिबा आमे नेक्स्ट क्वेश्चन The children played game. Next question होची The children played game. देखो पिला माने ए सेंटेंस तुम कोन कहतले प्रथम वर्ड टी होची ना सब्जेक्ट सब्जेक्ट बेसिकली कोन ना सब्जेक्ट बेसिकली भार पूर्व बसे तो सब्जेक्ट पर की आसे सब्जेक्ट पर आसे वर्ब आसे आ गोटे कथा भलसे मन रखियो पिला माने तो मेन भार परे बुझिछे पिला माने मेन भार परे की आसे मेन भार परे ऑब्जेक्ट आसे भलसे मन रखियो कोन आसे ऑब्जेक्ट आसे तो एटे गेम डेटे कोन डर पिला माने गेम डेटे हला ऑब्जेक्ट मन रोजी पिला माने आ गोटे मध्य ट्रिक अछि तुम जानिबो तो मेन भार को ऑब्जेक्ट आनिबो कोबे ना सब बेले मेन भार को क्वेश्चन करिवो कोथरे व्हाट आउ होम रे क्वेश्चन करिवो बुझिछु पिला माने तो व्हाट जति हम व्हाट लगे जति मेन भार को क्वेश्चन करिवा जहा आंसर मिलिवो सेटे की प्रकार ऑब्जेक्ट आसीबो से आंसर की प्रकार ऑब्जेक्ट आसीबो ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आसीबो बुझिला ना पिला माने प्लेड व्हाट कोन खेलचन सब ना गेम खेलचंती बुझिछु ना बुझिबोनी तो व्हाट जेतु आंसर आसला व्हाट जोटा आंसर आसे ताका हम कोन को ना ऑब्जेक्ट बिल को तो नेटी कोन हला गेम टा ना एटी गेम टा ऑब्जेक्ट बुझिछु पिला माने आ उठेला इजी कॉन्सेप्ट भले से मन रखिबो मेन भार पर कोन आसीबो ना ऑब्जेक्ट ही आसीबो बुझिछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम जीवा तो एटा को पैटर्न अछि सब्जेक्ट प्लस भार प्लस ऑब्जेक्ट बुझिछि देन अब जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को next question the book is interesting the book is এটা भले से मन रखियो पिलाटी कंफ्यूज जमा भी होबो नै तो द बुक एटे हम कोन पाइले पिला माने सब्जेक्ट पाइले इजेटी हम कोन पाइ इजेटी हम कोन पाइले ना भार पाइले एटी इंटरेस्टिंग पिला भले से मन रखियो एटी इंटरेस्टिंग ता होची वर्ब नहे रे बुझियो पिला माने एटी हला इंटरेस्टिंग ता गोटे प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल एटी हिची बुझियो पिला माने देखो एटी इंटरेस्टिंग कोन तुम कहितली एटी इज टेटी कोन एटी इज टेटी लिंकिंग भार बुझियो पिला माने इज टेटी कोन रे लिंकिंग भार देखो इंटरेस्टिंग ता कहा विषय कुछ कहा विषय इंफॉर्मेशन दोछ ना सब सब्जेक्ट विषय इंफॉर्मेशन दोछ बुझियो पिला माने द बुक विषय कुछ इंटरेस्टिंग ता कोन इंटरेस्टिंग ना बुक ता इंटरेस्टिंग तेन एटी इंटरेस्टिंग ता कहा विषय कुछ ना सब्जेक्ट विषय कुछ बुझियो पिला माने तो ताले एटी इंटरेस्टिंग ता कोन होबरे कॉम्प्लीमेंट बुझियो ना बुझियोनी पिला माने आई होप तुम सब बुझी पारुथबो तो एटा को पैटर्न अछि ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट बुझियो पिला नेक्स्ट क्वेश्चन हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन
They made him captain. They made him captain. ବୁଝୁଛୁ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦି ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଗଲେ। ଦି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଲେ। ମେଡ୍ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ନା ମେଡ୍ ଏଠି ଆମେ ଭାର୍ବ ପାଇଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭଲସେ ମନେ ରଖ, ତମକୁ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ମେନ୍ ଭାର୍ବ ପରେ କ'ଣ ଆସେ? ନା ମେନ୍ ଭାର୍ବ ପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଆସେ। ବୁଝୁଛୁ ପିଲାମାନେ? ତ ମେନ୍ ଭାର୍ବ ପରେ କ'ଣ ଆସେ? ନା ମେନ୍ ଭାର୍ବ ପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଆସେ। ତ ଏଠି ଅବଜେକ୍ଟ କିଏରେ? ହିମ୍ ଏଠି ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ। ବୁଝୁଛୁ ପିଲାମାନେ? ତ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନଟା ଏଠି କ'ଣ ହବ? ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ତ ଅବଜେକ୍ଟ ପରେ କ'ଣ ଆସେ? ନା ଅବଜେକ୍ଟ ପରେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ, ଅବଜେକ୍ଟ ପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ଆସେ। ଅବଜେକ୍ଟ ପରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆସେ। ବୁଝିଲା ନା ପିଲାମାନେ? ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଅବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ନା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁ। ବୁଝୁଛ ପିଲାମାନେ? ତ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଜାଣିବାର ସବୁଠୁ ହେଲା ଇଜି ମେଥଡ଼ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଅବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ନା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁ। ଦେଖ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? କିଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେଲା? କାହାକୁ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କଲେ? ଦେ ମେଡ୍ ହିମ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ତାକୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କଲେ। ବୁଝୁଛ ନା ପିଲାମାନେ? ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଟା କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? ହିମ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ହିମ୍ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି। ବୁଝୁଛୁ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଟା ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଟା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ। ବୁଝୁଛୁ ନା ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଭଳିଆ? ତ ମେନ୍ ଭାର୍କୁ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ମେନ୍ ଭାର୍କୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। ବୁଝୁଛୁ ନା? ତ ମେନ୍ ଭାର୍କୁ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଉ ହୋମ୍ ଲଗେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ ଲଗେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝୁଛୁ ନା ବୁଝିବନି? ଯଦି ହୋମ୍ ଲଗେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝୁଛୁ ନା ବୁଝିବନି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ତେଣୁ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଟା କ'ଣ କରୁଛି? ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଟା ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ? ନା ହିମ୍ ବିଷୟରେ ଏଠି କହୁଛି। ଗୋଟେ ହିମ୍ ବିଷୟରେ ବା ଅବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଟା ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ନା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ରହୁଛି? ନା ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ବୁଝୁଛୁ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଦ ସେଣ୍ଟ was a parcel. The sent was a parcel. ଦେଖ ଏଠି ଦୁଇଟା ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଗଲେ, ସେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଗଲେ? ଭର୍ବ ପାଇଗଲେ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ? ମେନ୍ ଭାର୍ବ ପରେ କ'ଣ ଆସେ? ମେନ୍ ଭାର୍ବ ପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଆସିବ। ଅବଜେକ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଗଲେ? ବସ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟ ପାଇଗଲେ। ବୁଝୁଛୁ ପିଲାମାନେ? ଏ ପାର୍ସଲ ହେଲା। ଏ ପାର୍ସଲଟା ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଅବଜେକ୍ଟ ଜାଣିବ କେଉଁ ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ? ତ ମେନ୍ ଭାର୍ବକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବ। ବୁଝୁଛୁ? ତ ଗୋଟେ ତ ଅବଜେକ୍ଟ ଆମେ ପାଇଗଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଅବଜେକ୍ଟ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜାଣିବା? ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଆମେ କାହା କହିବା? ଯେଉଁ ହେଲା ଯେଉଁ ନାଉନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍। ବୁଝୁଛୁ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଥାଏ, ଯେଉଁ ନାଉନ୍ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ? ନା ଜୀବନ ନଥାଏ, ନନ୍ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ନା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। ବୁଝୁଛୁ ପିଲାମାନେ? ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁ? ନା ଆମେ ମେନ୍ ଭାର୍ବକୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଲଗେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁ। ଯାହା ବି ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ସେଣ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଏ ପାର୍ସଲ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିଲା ରେ ପିଲା? ଏ ପାର୍ସଲ। ବୁଝୁଛ ନା ବୁଝୁନି? କ'ଣ ସେଣ୍ଡ କଲା? ନା ପାର୍ସଲ ସେଣ୍ଡ କଲା। ବୁଝୁଛୁ ତ? ତେଣୁ ପାର୍ସଲ ଏଟା କ'ଣ ହେବ? ଅବଜେକ୍ଟ। ବୁଝୁଛୁ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଏଟା କେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି? ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭାର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଦେଖିଲ, ବୁଝୁଛ ନା ବୁଝିବନି? ଯଦି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ୱାର୍ଡ଼ ପାଖରେ ଲାଗିଛି,
ବୁଝୁଛୁ ନା ବୁଝୁନି ପିଲାମାନେ? ଯଦି କୌଣସି ଆର୍ଟିକଲ କୌଣସି ୱାର୍ଡ ପାଖରେ ଲାଗିଛି ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ, ସିଏ ହେଲା କ'ଣ ନା ଅବଜେକ୍ଟ। ସିଏ ହେଲା କ'ଣ ନା ଅବଜେକ୍ଟ। ସବୁଠି ହେଲା ଇଜି ମ୍ୟାଟର। ତ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ ଲାଗିଛି, ପର୍ସନାଲ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଆର୍ଟିକଲ ଲାଗିଛି। ତ ଆର୍ଟିକଲ ଯେଉଁଠି ଲାଗିବ ମାନେ ସେଇ ୱାର୍ଡଟା ଜାଣିବ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସେଇ ୱାର୍ଡଟା ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ। ବୁଝୁଛୁ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ, ଏଠି ତୁମେ ଯଦି ମେନ୍ ଭାର୍ବକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ଏଟା ନା ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ନା ଅବଜେକ୍ଟ। ବୁଝୁଛୁ ପିଲାମାନେ? ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି the teacher teaches grammar, teaches us grammar। देखो ये पिलाମାନେ ତା ଟିଚର ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଲେ। ଟିଚର ସେଠି କ'ଣ ପାଇଗଲେ ପିଲାମାନେ ଭର୍ ପାଇଗଲେ। ତ ମେନ୍ ଭାର୍ବ କ'ଣ ଆସେ ପିଲାମାନେ ଅବଜେକ୍ଟ ଆସେ। ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ ଅବଜେକ୍ଟ ଏଠି ଆମେ ପାଇଗଲେ। ବୁଝୁଛୁ ନା ବୁଝୁନି ପିଲାମାନେ? ତ ଏଠି ଗ୍ରାମାରଟା ଏଠି କ'ଣ ହେବ ବୁଝୁଛୁ ନା ପିଲାମାନେ? ତ ଗ୍ରାମାର ଏଠି ଆମେ ମେନ୍ ଭାର୍ବ ଏଠି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଲଗେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। ତ ଟିଚେସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ କ'ଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ହ୍ୱାଟ୍ରୁ ଯେହେତୁ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗ୍ରାମାରଟା ଏଠି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ନା ଅବଜେକ୍ଟ ହେବ। ବୁଝୁଛୁ ନା ପିଲାମାନେ ବୁଝିବନି? ତ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି? ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ତୁମକୁ ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଉଛି, ସେଟା କେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ପଠାଇବ। He gave me money। କେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। The film is boring। We elected him monitor। ଏ ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି ଲେଖିକି ସେଣ୍ଡ କରିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ନୂଆ କିଛି ଜାଣିବା। ଓକେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।